स्वागत मानसी नुआ वीडियो को। तो आज आम आसु भोजी करने जस्ट आम घर टे दूर में गोटे अच्छी जगह से फार्मटा अच्छी आम भोजी कर जस्ट बाहर से गोटे ट्रेन लाइन टा तो ये तो रसुण छड़ा चली भिडियो एंजॉय देख वीडियो बहुत ही बढ़िया हम आउ जानी बहुत दिन पर वीडियो आऊँगी कमें टे बिजी रही जाइली तो ये ट्राए करी पूरा कंटिन्यू वीडियो देवाई तो ये वीडियो को एंजॉय देखूँ आउ वीडियो बहुत ही मजा आसो वीडियो एंजॉय देखूँ चलते स्टार्ट कर आज वीडियो कौन किंदी है प्रोसेस को कौन चली अदा रसुण तो चली छड़ा पेस्ट करा आउ तापर कौन करा रोषे आज आम मुख्य रोषिया किए तुम भाई हमरो आउ तमे कोनटा करियो राइता हम राइता भाई दबे आम आज बिरयानी करू कदली पत्र खाया जीवो ए जो कदली पत्र एडी देखो कदली गछ बहुत अच्छी कदली पत्र न खाइले बिरयानी भला लागियो योटा एडा बोले चुल्ली भी लख लगा सॉरी ए स्टार्ट हैनी हबो आउ हबो सब हबो हमर 2 मिनिट घर रसुण छड़ियार स्टाइल इंदरियो मार दबो तो बंटी आम चिकेन धुई धुआई आनले चिकेन टा देखी ओहो कौन है आज पूरा टाणी टाणी खाଇବା लेग पीसटा टे धरी पकेल हाँ रेडी रेडी आम तो किसी काम ना खाली मोबाइल सब रसुण फसुण छड़ा सरला पेस्ट होगापाई जाइए आउे दी जन धुआ धुई कर मैरिनेसन कर ना हाँ बोरवेल लगी ये धुआ धुई चली सब बासन प्रीतम गुरु ये देखी दियो ये धुआ धुई चली ये पानी आसो ये रोषे हम ये रोषे हम आमर ये दिल्लू आ उठी आईती ये सिपु नाई चिकेन धुआर चली धुआ धुई करनी धुआ धुई क्या करियानी भल लगे धुआ धुआ सला नहीं आउ थे धुए हौ आउ उठू देख कामिका व्यक्ति होती आम बंटी बाबू सबू काम कर आमे भी करूँ आए बक्स आइलान डेइबा मैरिनेशन स्टार्ट हो गला ना दही टे पड़ला कह कौन पकाउछ पैसा नहीं ना पैसा भाई चलू ना टंका चलवा टंका एकार सब किसा चिपड़ी दियो पूरा कलर रेड कलर डाई कोई दियो ताको उनी जाई एंडू जाई कोई दियो हां ताबरे लंका गुंड आम रुचि 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 मसला यूज करू रुचि तो एरा रुचि मसला के पैसा दवा था नहीं हां प्रमोशन कर दो जी रेडी लाउकीरा रहिलाडा गरम मसला कहली भाई जो आम घर को टिके पळेबू ढाल 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 पड़ला 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 मसला न होला ते उर चिकन ना हां मसला टिके होला न लाइथले माने सुखा सुखा लाइला भल लागिबन ए भाई अदा रसुण केते दवा मिस्त्री ए हे बेसी मसला है मसला है आ कोड रखियो ये ना कोन मसला टे लागियो ने आ कोन बिरयानी हिंदी करियो कि नाही मसला ले आदा दे जीवो ना हां रा कोन ऊपर उड़े पूरा चिकन दा गुळो आगर होतो भल गुळा से गुळी सारू गुळो पूरा गुळा कोन सारा मसला हो को होटल वाला देखुथले याकू डाकी पारिए मिस्त्री हिसाब रे गुळो कुछ कुछ आगर ए हाथ धोए जो मला दुई हाथ धोए नि ए को जो पूरा रेडी को चिरी देस्ती हला हेरा भीतर हिंदी पूरे दिन हाथ हिंदी कर दियो आनो आनो डिगची डान लो डिगची कोला मार दो ए ई कोला डिगची डान ए कोला डिगची डा आउटी भल गुळा हला मसला ठीक अछि नि आउटी दे भाई नहीं ठीक अछि लूण छाटो लूण छाटे प्रीतम गुड़ छाटे इडू छाटीबी उल्टा थरा कोनी चिकन मसला पकेलो ई हां सब दियो पहले तो औ मंटा औ निया जळा है जी रेडी तो रेडी आम मिस्त्री भी रेडी खाली से आणुती आनु दे जी मिस्त्री आइले हमर लागला 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 रेडी रेडी ओहो पानी ही जोयो दे दियो चावल गुट्टे तले पकानी बहुत रेट बहुत रेट रो तुम हाथ मारो रह वे हेडा इन क्या बुझु चिट हो यो कोन मान चले दियो जिंदे पानी गाले
ନହେଲେ କମ ଖାଇବା ଥିଲା ଖାଇବନି ତୁ ଖାଇବୁନି ଆଜି ଦିନଟା ଚଳିବ ତ ଜିଲୁ ହଏ ଚିକେନ ଖାଇବା ଚଳିବ ରେଡି ଖାଲି ବେଶୀ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖାଲି ଗିଅର ଗୋଟେ ଆଣିବା ହେତିକି ନାହିଁ ହେଇଯିବ ତେଲ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ରେଡି ଏବେ ଭାତ ଆମର ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଆଗଲା ପାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାତଟା ଟିକେ ଖାଲି ଟାଣ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣଟା ହବ ଚିକେନ୍ ନା ଆଉ କିରା ହବ ମଟନ୍ ଆଣିଯିବ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ନେଲି ବାବୁ ଏ ତନାକିରେ ଚିଲୁ ୟାକୁ ଦେଖ ଇଏ କିରା ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ କଥା ହଉଛି ରେ ତ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଟିକେ ରେଡ଼ି ଜାଣିପାରୁନି ବାସ୍ନା ହଉନି ଚଳିବ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା କୋଳି ଗଲା ଯେ ପକ ଟିକେ ପାକୁନି ନା ପକ ତ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପକା ଚାଲିଛି ସେଇଠୁ ଧରିଛ ନହେଲେ ପଇଲା ତ ଆଉ ଚଲ ଆଉ ଟିକେ ଚଲ ଢାଳି ଦିଅ ତ ସେତିକି ଆଉ କଲିଜାଟା ରହିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏ ପଡ଼ିବ ପଛପଟୁ ବାଲି ରେଡ଼ି ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ତ ରାଗିଛି ଯେ ହେଲା ତ ଆଇଲେ ଦିଟା ଥଣ୍ଡା ଧରିକି ନା ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରୋଷେଇ ହଁ ଏଇଟା ପିଇକିନା ଗ୍ଲାସ୍ ରଖି ସାରିଲେ ନା ଲୁଚେଇ ସାରିଲେ ନା ତ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ବନା ଚାଲିଛି ଏଠି ଭାତ ଅଛି ହବ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରାଇତା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତମ ଗୁରୁ ଆଉ ମୁଇଁ କାଟୁଛୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ରାଇତା ବନାଯିବ ତାପରେ ବଣ୍ଟିଆକୁ ଗାଧିଯିବେ ତାପରେ ସବୁ ଗାଧିଯିବେ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଗାଧିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ଆମର ଦମ ବହି ଆଉ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଆସିଲା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲୁ ଘର ଭିତରକୁ
ରେଡ଼ି କି ରାହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ଗାଡ଼ି ଯୋଉଟା ଆସିଲାଣି ତ ଆଡ଼ିଆ ଦେଖେଇବି। ତ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ କଟିକି ଗାଧି ଫାଧିକି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟା ଚାଲିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଲି ବି ଅଛି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୀତମ ଗୁରୁଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ନି ତ ରେଡ଼ି ସେ କଟେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଖୋଲିଲୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ରେଡ଼ି ବୁଢ଼ା ହେଇନା ରୋଷେଇଆ ଆମର ଇଏ ବଣ୍ଟି ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇଆ ଖାଇବା ଖାଇବା ଭାଇ ଦେଖ ଉଠ ମଝିରେ ରଖ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଲରଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେଟା କହୁଥିଲେ କିଛି ହବ ଶୁଣ ଆକୁ ଦଉଛ ଲେଗ ତା ବଡ଼ରା ଦିଅ ଆର ପିଲାର ରେଡ଼ି ବଣ୍ଟି କରି ଠିକ୍ କହିଛି ଏଟା ଦିଲକୁ ଦିଅ ଲେଗ ତାକୁ ଦିଅ ତୁମ ଖା ତୁ ଖା ମ ଭୋକ ସମସ୍ତ ପ୍ରବଳ ଖାଇବା ଉପରେ ସବୁ ଦେଇ ବୋଲେ କେମିତି ହେଇଛି ବଣ୍ଟି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଆଉ କିରା ଯେ ମିଲାଉ ଲୁଣ କିରାଳ ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଖାଇବା ଭୋକ ଗଲାନି ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ସରିଲା ବର୍ଷା ବି ଖାଇଲା ପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଏବେ ତମେ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜେ ବନେଇଥିଲ ତ ନିଜେ ବନେଇଥିଲ ଭଲ ଲାଗିତାନି ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା କୁହ ମତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଇପାରିବିନି ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଯାଇ କାଠ ତଳେ ଶୋଇବି ଚାଲୁ ତମ ଏ ଭାଇ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ।